Bikin sayur oyong buat berbuka puasa yuk. Goreng bawang dulu buat taburan di atasnya. Tumis-tumis. Wortel dan oyong masuk. Tambahkan air. Garam, lada bubuk, kaldu bubuk. Masukkan bihunnya. Alhamdulillah matang nih. Sayur oyong sangat enak untuk berbuka puasa dengan sambal dan gorengan. Taburkan bawang goreng agar lebih mantap. Yummy! Yummy! Yummy!